오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 사무엘상 17장 45절로 47절 말씀입니다. Сегодня первая книга Царств, 17 глава, стихи 45 по 47. 사무엘상 17장 45절로 47절의 말씀. Первое Царств, 17 глава, стихи 45 по 47. 우리 천천히 함께 읽겠습니다. Прочитаю вместе не спеша. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Аминь. 아멘. 우리 이 말씀을 통해서 문제를 이기고 승리하는 비결이라는 제목으로 나누겠습니다. Я поделюсь сегодня благодатью на тему «Секрет, как одолеть и победить проблему». 우리 성가대 찬양의 가사 가운데 이 다윗이 골리앗을 승리한 내용을 이렇게 말씀하시더라고요. Сегодня в словах псалма, который исполнял хор, были такие слова, что Давид победил Голиафа. 네, 오늘 다윗의 믿음을 통해서 승리한 역사가 나타났습니다. И сегодня по действию веры Давида произошло действие победы. 우리 성가대가 이렇게 선포할 때 은혜를 많이 받았습니다. И во время продолжения именно этих слов хора я получил большую благодать. 여러분, 우리는 골리앗과 다윗의 싸움에 대한 이야기를 잘 알고 있습니다. Мы с вами хорошо знаем историю, когда Давид победил Голиафа. 이 이야기는 그리스도인들뿐만 아니라 Эту историю знают не только христиане. 믿지 않는 사람들도 많이 알려진 이야기고 알고 있는 내용입니다. Она хорошо известна даже неверующим людям. 오늘날에도 어떤 스포츠 경기를 할 때 Сегодня во время какого-то спортивного состязания 오늘 약한 팀이 아주 강한 팀을 이겼을 때 이러한 이야기를 나누곤 합니다. если слабая команда побеждает сильную команду, тогда говорят такие слова. 그 약한 팀은 다윗과 같은 존재였지만 Слабая команда была как Давид. 그 다윗과 같은 그 팀이 우리 골리앗과 같은 그 강한 팀을 이겼다라고 비유하기도 합니다. Но эта команда, как Давид, победила Голиафа, то есть победила сильную команду. 또는 불리한 조건을 가진 작은 기업이 어떤 좋은 기술을 개발해서 Или какое-то маленькое предприятие, которое имело невыгодные условия, развило какую-то хорошую технологию. 어떤 그 기적 같은 일을 이루었을 때 이러한 이야기를 하기도 합니다. Совершило то, что называется чудом, тогда говорят такие же слова. 많은 사람들은 이 이야기를 알고 있습니다. И многие хорошо знают именно эту историю. 다윗의 승리를 많은 사람들이 이렇게 비유적으로 이야기하고 한다는 것입니다. Многие поминают именно победу Давида в таком образном выражении. 근데 우리는 여기서 중요한 것을 한 가지 이야기해야 됩니다. Нужно при этом нам упоминать также одну важную вещь. 이 골리앗을 이긴 다윗의 승리는 우연히 일어나는 것이 아니라는 것입니다. Победа Давида над Голиафом не была случайностью. 거기에는 승리할 수 있었던 이유가 있었다는 것입니다. Там была причина такой его победы. 오늘 우리 말씀을 통해서도 Через сегодняшнее слово 다윗이 골리앗을 이기고 승리한 방법을 배워야 됩니다. нам нужно научиться такому же способу победы Давида над Голиафом. 여러분, 우리 인생에도 항상 크고 작은 문제들이 많이 다가옵니다. Большие или маленькие проблемы всегда приходят в нашу с вами жизнь. 그러다 어느 날 골리앗과 같은 어떤 우리가 극복하기 힘들고 어려운 문제가 다가올 때가 있다는 것입니다. Бывают, приходят проблемы, которые напоминают Голиафа, которые тяжело нам преодолеть. 오늘 이 말씀을 통해서 Через сегодняшнее слово, 우리는 그렇다면 어떻게 문제를 이기고 승리할 수 있을지 как можно нам побеждать проблемы, одержать победу? 오늘 말씀을 통해서 그것을 좀 배우려고 하는 것입니다. Будем с вами учиться через сегодняшнее Божье Слово. 첫 번째로는 Во-первых, 이 골리앗과 같은 문제의 상황들이 항상 있다는 것입니다. проблема, которая напоминает Голиафа, у нас есть всегда. 이스라엘의 상황이 그것을 우리에게 잘 이야기해주고 있습니다. Это нам хорошо поясняет ситуацию Израиля того времени. 오늘 성경에는 이스라엘 백성들이 겪고 있는 그런 문제였습니다. Писание говорит, что это была проблема для израильского народа того времени. 사무엘상 14장 52절에 보시면 1 Царств, 14 глава, стих 52. 이러한 말씀이 있습니다. Здесь записаны такие слова. 사울의 И была 사는 날 упорная 동안에 война против 블레셋 филистимлян 사람과 큰 во все время 싸움이 Саулова. 사울이 И 힘 когда 있는 Саул 자나 увидел 용맹 какого-либо 있는 자를 человека 보면 сильного и 그들을 воинственного, 불러 брал 모았더라. его к себе. Аминь. 이스라엘 백성들이 이 사사 시대를 지내면서 Прошло время судей. 항상 어려움이 있었습니다. И у израильтян всегда были трудности. 항상 그 주변에 있었던 그 민족들이 쳐들어와서 Окружающие народы постоянно атаковали израильтян. 그 땅에 항상 고난과 어려운 일들이 참 많이 И 있었습니다. на земле Израиля всегда были страдания, бедствия и войны. 물론 그것은 하나님의 그
섭리 아래 있었던 사건들이었습니다. Конечно, эти события происходили целиком по Божьему предопределению. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 잘 순종하고 잘 살 때는 Когда Израиль жил в послушании Божьему Слову, 그 땅에 평화가 있었지만 когда на их земле был мир, 하나님의 뜻에 합당하지 않는 삶을 살았을 때 когда они поступали недостойно воли Божьей, 하나님은 블레셋 민족이나 다양한 그런 이웃 민족들을 쳐들어오게 하셔서 тогда Бог дал так, что атаковали филистимляне и другие государства, 이스라엘 백성들 항상 이렇게 깨워놓으셨습니다. для того, чтобы пробудить израильский народ. 그러면서 그들이 또 회개하고 돌이키면 Если они кались и опять обращались к Богу, 땅에 다시 평화가 임했습니다. тогда на землю снова приходил мир. 사사시대에는 항상 이런 어려움들이 끊임없이 Такие 나타났습니다. трудности продолжались во все время правления 그래서 судей. 이스라엘 백성들이 한 가지 생각을 했습니다. Израильтяне тогда подумали, 하나님 우리에게도 왕을 주십시오. Бог, дай нам тоже царя. 다른 나라를 보니까 Мы смотрим на другие страны, 왕이 다스리고 통치하면서 там управляет, там господствует царь. 나라가 힘이 있는 것처럼 보인 것이었어요. И такое ощущение, как будто такая сильная страна. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 구합니다. Поэтому израильтяне стали просить Бога, 하나님 우리에게도 왕을 주시옵소서. Бог, дай нам тоже царя. 하나님은 그것을 기뻐하지 않았습니다. Богу это не было 원래 угодно, 이스라엘은 하나님께서 다스리고 통치하는 나라였습니다. потому что Израиль — это страна, в которой управляет господствует только Бог. 근데 사람들은 어떻게 생각했습니다? А что думают люди? 우리에게도 왕이 있다면 Если у нас будет царь, 우리가 더 강한 나라가 될 것이다. тогда мы станем более сильной державой. 아마 우리에게 문제가 있지 않을 것이다. Тогда, возможно, у нас проблем уже не будет существовать. 그들은 인간적으로 그렇게 생각했습니다. Это были их человеческие мысли. 하나님께서는 그것을 기뻐하지 않았지만 А Богу это не было угодно. 사무엘 선지자를 통해서 Но через пророка 첫 Самуила 번째 왕 사울이 세워지게 됩니다. он и поставил первого царя Саула. 근데 오늘 사울 시대에도 어떠한 일이 있었다면 Что было во время правления Саула? 오늘 말씀처럼 이렇게 이야기하는 것입니다. Слово говорит сегодня, 사울의 사는 날 동안에도 во все время Саулова 항상 싸움이 있었다는 것입니다. была постоянно война. 문제가 해결되지 않았습니다. То есть проблема этим не решилась. 많은 그리스도인들은 그렇게 생각할 И 것입니다. так думают, наверное, многие христиане. 예수님을 잘 믿고 Я буду хорошо верить в 교회에서 Иисуса, 신앙생활도 하면서 буду усердным верующим в 우리가 하나님을 церкви, 잘 믿는다면 я буду хорошо верить в Бога. 우리 가운데 왜 문제가 나타날까? И тогда проблем не будет. Но почему есть проблемы? 왜 나에게 이렇게 항상 어려움이 있지? Почему у меня всегда есть 나에게 항상 трудности? 이렇게 고난의 문제가 있지? Почему всегда страдания у меня? 때로는 우리 신앙인들이 그렇게 생각할 때가 있다는 것입니다. Бывает так думают люди, то есть верующие мы с вами. 그러나 우리 가운데 다가오는 인생의 문제들은 Но проблемы, которые приходят в нашу человеческую жизнь, 우리가 항상 이 땅을 살아가면서 пока мы живем на этой земле, 충분히 겪을 수 있는 문제라는 것입니다. проблемы, которые можем сполна переживать в своей жизни, 그러나 пока 하나님 на 우리와 함께 земле. 하셔서 어떠한 일을 행하시는가? Тогда что Бог совершает ради нас? 하나님 우리에게 문제를 승리할 수 있는 힘을 주신다는 것입니다. Бог дает нам силу побеждать посреди проблем. 아멘. Аминь. 그럼 우리가 문제가 없으면 얼마나 좋겠습니까? Если бы не было проблем, как было бы здорово. 그러나 우리 이 땅을 살아가면서 Но мы живем на земле, 크고 작은 문제들을 겪으며 살아갑니다. и мы с вами переживаем всегда большие и маленькие 그러나 проблемы. 우리가 항상 신앙적으로 훈련되어지는 것입니다. Но если мы проходим воспитание веры, 문제 가운데도 하나님을 의지하게 되고 в проблемах мы опираемся на 때로는 Бога. 그 문제 때문에 우리의 믿음이 다시 한번 새로워지기도 하고 Из-за проблемы наша вера и обновляется. 어떻게 보면 모든 것이 하나님의 은혜 가운데 있다는 То 것입니다. есть все находится по Божьей благодати. 그러나 이 이스라엘의 삶의 환경을 볼 때 Но жизнь израильского народа 항상 블레셋과의 전쟁이 있었고 всегда была война с филистимлянами. 우리 인생의 삶의 모습들을 보여주고 있습니다. Это показывает образ их человеческой жизни. 오늘 사무엘 17장 1절로 3절에 보시면 Сегодня 1 Царств 17 глава, стихи с 1 по 그 3. 문제에 대해서 더 자세하게 이야기해주고 있습니다. Эта проблема здесь описана уже более подробно. 1절로 3절의 말씀 보겠습니다. Поэтому прочитаем с 1 по 3. Филистимляне собрали свои войска для войны и собрались в Сахофе, что в Иудее, и расположились станом между Сахофом и Азеком и Фес-Дамимем. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. Аминь. 이것은 특별히 위기의 상황을 이야기해주고 있습니다. Здесь описывается такая критическая ситуация. 이전에 한 번도 경험하지 못했던 То, чего они ни разу еще не испытали. 큰 문제가 다가왔음을 이야기해주고 있습니다. Пришла такая большая проблема для них. 거기 보면 문제의 골짜기에 대해서 이야기해주고 있습니다. Здесь говорится о долине этой проблемы. 이스라엘 군대와 블레셋 사이에 큰 골짜기가 하나 있었는데 Между Израилем и филистимлянами есть одна большая долина. 마치 우리들의 인생을 살아가는 모습과 같습니다. То же самое, что наша с вами человеческая жизнь 우리가 сегодня. 하나님의 은혜 가운데 있을 때도 우리가 하나님의 은혜를 느낄 때도 있지만 Конечно, бывает, что мы ощущаем в себе Божью благодать. 때는 우리가 세상을 바라볼 때 Но иногда, взирая на этот мир, 그 세상에는 항상 우리에게 다가오는 그런 어려운 문제들이 있다는 것입니다. всегда есть проблемы, трудности этого мира, которые почему-то на нас надвигаются. 이 세상에서 우리가 돈을 벌고 일하고 이렇게 살아가는 것이 쉽지만은 않습니다. Жить в этом мире, зарабатывать деньги, что-то делать не очень просто. 우리 학생들도 공부하는 것이 이렇게 쉬운 일만은 아닙니다. То же самое учиться там нашим учащимся не так просто. 우리가 이 인생을 살아가면서 항상 문제들과 어려움 가운데
우리가 늘 살아간다는 것입니다. то жизнь такова, что всегда мы имеем проблемы и трудности в своем окружении. 오늘의 문제는 어디에 있냐면 Но в чем сегодняшняя проблема? 골리앗과 같은 큰 문제가 다가왔다는 데 있다는 거예요. Проблема огромная, которая напоминает Голиафа. 우리가 뭐 크고 작은 문제를 겪다가도 Когда мы переживаем большие и 마ленькие проблемы, 어느 한순간 우리가 극복하기 힘든 문제들이 다가올 때가 있습니다. но бывают проблемы, которые нам действительно не под силу. 여러 가지 경제적인 큰 문제가 다가올 때도 있고 Какие-то экономические проблемы наваливаются на 또 нас. 질병의 문제가 다가올 때 있고 Или проблема болезни. 삶에 큰 상처가 다가올 때도 있고 Или какая-то рана в сердце. 그러한 순간에 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 될 것인가? Такие моменты, как должны поступать мы с вами, то есть христиане. 4절로 11절에 보시면 4 по 11. 그 골리앗과 같은 문제에 대해서 이렇게 설명해 주고 있습니다. Проблема Голиафа описывается здесь такими словами. 우리 4절로 11절 읽겠습니다. Мы прочитаем с 4 по 11. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 стеклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его. Древко копья его, как навоют ткачей, а самое копье его в 600 стеклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Аминь. 이스라엘 백성에게 두려움을 주는 존재가 다가왔습니다. Существо, которое устрашало израильский народ, появилось на горизонте. 4절에 보니까 그의 이름은 골리앗이었고 Стих 4 по имени Голиаф. 싸움을 도두는 자였다고 이야기합니다. Написано, он был единоборец. 5절 이하에 보면 그는 큰 사람이었습니다. С 5 стиха описано, что он был великаном. 한 3m 정도 넘는 그런 키를 가졌고 Рост больше 3 метров. 강력한 무기를 가졌고 Он имеет мощное оружие. 큰 갑옷을 입고 있었습니다. Одет такую чешуйчатую броню. 그가 그렇게 외칩니다. И он кричит: 너희 중에 한 사람이 나와 싸워라. «Пусть выйдет среди вас один и сразится со мною. 누군가 나를 이긴다면 Если кто-то из вас победит меня, 우리 블레셋은 너희들의 종이 되겠고 тогда мы, филистимляне, будем вашими рабами. 너희 중에 내가 너희들을 이기면 Но если я одолею и убью 너희는 его, 우리를 섬겨야 될 것이다. тогда вы будете нашими рабами». 거기서 그냥 큰 골리앗이 나와서 외치고 있는 상황이었어요. Выходит великан Голиаф, кричит такие громкие, устрашающие слова. 11절에 이렇게 이야기하고 있습니다. Стих 11. 사울과 온 이스라엘 백성들이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라고 크게 두려워했다라고 이야기하고 «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». 그들의 반응은 무엇이었습니까? То есть какова была их 그 реакция? 이야기를 들었고 Они услышали эти 그들의 слова, 마음 가운데 두려워했다는 것입니다. они очень испугались. 여러분 우리들의 인생에도 많은 문제들이 찾아옵니다. Также в нашей жизни возникает много проблем. 그때 우리의 마음은 어떻습니까? Тогда что происходит с нашим 그 сердцем? 문제를 듣고 Мы слышим эти 또 проблемы, 마음이 이렇게 철컥 내려앉고 мы очень 또 пугаемся, 우리 또한 그것을 두려워하는 반응을 나타낸다는 것입니다. начинаем ужасаться. 그러나 그것은 자세히 말씀을 살펴볼 때 Но если мы читаем Слово Божье внимательно, 단순히 골리앗의 어떤 외형적인 모습만 보고 그렇게 반응했다는 것입니다. это была просто реакция на внешний образ Голиафа. 단순히 외형적인 모습이었습니다. Это был просто его внешний образ. 그 누구도 이스라엘 군인 중에는 그 싸워서 나갈 만한 사람이 없었습니다. И в Израиле не было никого, кто бы мог пойти воевать с Голиафом один на один. 내가 골리앗을 싸워서 이길 것이라고 생각하지 못했다는 것입니다. Им даже в голову не приходила мысль о том, что можно выйти один на один и его победить. 우리도 골리앗에 대한 이야기를 쭉 읽었습니다. Мы с вами также читали эту историю о Голиафе. 그러나 성경 말씀을 자세히 읽다 보면 Но если мы читаем Библию более 우리 внимательно, 한 가지 발견하는 것이 있습니다. мы для себя здесь делаем одно открытие. 성경 말씀 어디에도 그가 강하다고 이야기한 적이 없습니다. То есть именно в Библии нигде не сказано, что он был сильным человеком. 골리앗이 정말 싸움을 잘한다라고 이야기하지 않고 있습니다. О том, что он был по-настоящему искусным воином, нигде не описано о нем. 단순히 키가 컸을 뿐입니다. Он просто был очень высокого роста. 강력한 무기를 갖고 있었을 뿐이었습니다. Он просто имел хорошее оружие. 골리앗을 강하다라고 이야기하고 있지 않습니다. Нигде не сказано, что Голиаф был по-настоящему силен. 특별히 골리앗에 대해서 이야기할 때 И говоря о Голиафе, 4절의 말씀 보면 стих 4. 싸움을
도두는 자라고 이야기하고 Здесь сказано, он был единоборец. 그리고 23절에 보시면요. И там же в стихе 23, 우리 17장 23절에 보시면 17-23, 여기에 또 한 번 이렇게 설명하고 있습니다. тут опять дается пояснение Голиафе. 같이 읽겠습니다. Мы прочитаем. И 그들과 вот когда 함께 он 말할 разговаривал с 때에 ними, 마침 블레 единоборец по 사람의 имени 싸움 Голиаф, 도두는 가드 사람 филистимлянин из Гефа, 골리앗이라는 자가 выступает из 상무에서 дел 나와서 филистимских, и говорит те 전과 같은 слова, 말을 하매 и Давид 다윗이 услышал 들으니라. их. Аминь. 싸움 도두는 자라는 것을 두 번이나 걸쳐 이야기하고 있습니다. Дважды упоминается, что Голиаф был единоборец. 그는 정말 잘 싸우는 사람이 아니라 То есть он не был по-настоящему искусным, хорошим воином. 그냥 두려움을 가져다주는 존재였습니다. Он просто устрашал людей. 말만 하는 존재였습니다. Человек, который просто болтал, ну, проще говоря. 이해가 되십니까? Вам понятно, да? 네, 그는 그냥 겉보기에 무서운 존재였지. Он просто подстрекает к войне. 그러고 나와서 말만 하는 것입니다. Он просто говорит это словами. 너희 중에 나와 싸워서 이길 자가 있느냐? Среди вас есть кто-нибудь, который будет против меня вообще воевать 과연 или нет? 너희가 나를 상대할 수 있겠느냐? Есть ли вообще достойный противник в вашем народе? 그에 대해서 이렇게 이해하고 있다는 것입니다. Это его слова. 여러분 때로는 우리에게 다가오는 문제들도 그렇습니다. То же самое проблема, когда иногда надвигаются над с вами. 처음에 어떤 문제에 대해서 탁 닥치게 되면 Когда возникает какая-то проблема, 예를 들어서 어떤 질병에 걸렸습니다. например, заболели какой-то болезнью. 아이고, 내가 이것 때문에 죽으면 어떡하지? Ой, если я умру, что будет? 여러분 죽지 않습니다. Вы не умрете. 여러분 생명은 하나님께 속해 있습니다. Жизнь в руках Божьих. 하나님이 우리를 붙잡고 있습니다. Бог держит нас. 그러나 우리는 수많은 두려움 가운데 사로잡히게 됩니다. Мы находимся во власти сотни страхов. 질병의 두려움들, Мы боимся 여러 가지 болезней, 문제의 두려움들, боимся разные 여러 가지 проблемы, 환경의 두려움들, боимся окружающей 죄에 среды, 대한 두려움들, боимся греха, 실패에 대한 두려움들. боимся поражения. 우리 조그마한 문제가 다가올 때 Возникает небольшая проблема. 문제를 크게 보는 그러한 일들이 있다는 것입니다. У нас такое ощущение, как будто такая большая проблема. 골리앗도 그런 존재였습니다. То же самое существо по имени Голиаф. 그러나 골리앗의 그 내부적인 모습을 보면 Но внутри Голиафа 그는 단순히 싸움을 도두는 사람이었다라고 이야기하고 있다는 он 것입니다. просто единоборец, тот человек, который подстрекал к войне. 두려움을 가져다 줄 수는 있지만 Он мог устрашить, 우리를 넘어뜨릴 수는 없다는 것입니다. но он не мог свалить. 아멘. 아멘. 여러분 우리의 신앙도 마찬가지입니다. То же самое наша с вами 우리에게도 вера. 이러한 믿음이 있어야 됩니다. У нас должна быть такая 우리에게 вера. 많은 문제가 다가올지라도 Даже если приходит множество проблем к 하나님이 나와 нам, 함께 하신다. но Бог со 하나님 나를 мной, 지키신다. Бог защищает меня. 이러한 믿음이 우리 가운데 있다면 Если мы имеем такую веру, 우리는 잠시 문제 때문에 두려워할지라도 тогда если даже боимся некоторое время этой 그 проблемы, 문제 때문에 넘어지거나 실패하지 않을 것이라는 но 거죠. за проблему не терпим поражения, тем более не падаем из-за нее. 이제 골리앗을 소개하고 있습니다. Здесь так описан Голиаф. 두 번째는 골리앗과 싸운 다윗에 대해서 소개하고 있습니다. Во-вторых, Давид, который воевал с этим Голиафом. 12절 이하에 보면 Это с 12 стиха. 다윗에 대해서 어떠한 사람인가 설명해주고 있다는 Здесь 것입니다. поясняется, каким человеком был Давид. 12절로 14절에 С 보시면 12 по 14 이렇게 설명하고 있습니다. такое пояснение о нем. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 다윗은 Давид же был сын 유다 Ефрафянина 베들레헴 из 에브라스 Ефрема 사람 Иудина 이세라는 по 자의 имени 아들이었는데 Иссея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в одни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну. Старший Илиав, второй за ним Аминадав и третий Сама. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. Аминь. 이세라고 하는 사람에게 8 아들이 있었다. У Иессея было 8 сыновей. 이세 나이는 많았고 Иессей был уже в возрасте. 다윗은 막내였다는 И 것입니다. Давид был его младшим сыном. 여러분 이 막내는 항상 어떠한 존재입니까? Кто такие эти младшие дети? 막내들 어때요, 막내? Каковы младшие вообще? 여러분은 이렇게 막내가 막내셨습니까? 아니면 이렇게 첫째였습니까? Вам как лучше, быть старшим или младшим? 이 첫째들은 보면 이렇게 좀 어때요? Каковы старшие 이렇게 좀 дети? 마음도 담대하고 Они такие твердые, 아주 смелые. 이렇게 장군 가죠, 장군. Они как воины такие. 이렇게 잘 이렇게 보면 как 우리 집사님들 полководцы. 중에도 보면 Среди наших диаконов, между прочим, 이렇게 첫째 되시는 분들 보면 вот те, которые старшие в семье, 항상 이렇게 씩씩하셔. они такие все бодрые. 항상 이렇게 장군 같고. Они похожи на полководца. 그런 성격인데 막내들 막내. А младшенькие, 막내 보면 항상 이렇게 늘 돌봄 받아야 되고 о них тоже постоянно заботятся. 연약해 보이고. Они такие 그러니까 слабые. 이 막내도 이렇게 10살이 넘으면 Но когда исполняется уже больше 10 лет, 그래도 항상 5살 같이 보여요. такое ощущение, как будто ему все равно 5 лет, он же младшенький. 항상 막내들은 그렇게 보이더라고요. Такого вот всегда младшенькие. 이것이 어떤 막내가 가져다주는 그 이미지입니다. Это имидж такого младшего в семье. 다윗도 이 당시 나이를 보면 И по тем временам вот Давиду, 17살에서 한 20살, 청년이면 청년. он был юношей, то есть ему было от 17 до 20 лет 그러나 느낌은 примерно. 어때, 느낌? Но каково ощущение от его вот 느낌만 описания? 10살, 뭐 12살 정도 이렇게 어려 보인다는 거죠. Как будто ему 10-12 лет. 아마 아버지 이세의 눈으로 봤을 때는 Я думаю, что в глазах отца Иессея 아무것도 할 수 없는 그런 것이
바로 다윗의 모습이었습니다. Был Давид таким беспомощным, беззащитным ребенком. 말씀 읽어보면 형들도 그 다윗에 대해서 그렇게 대하는 것을 볼 수 있어요. То же самое отношение было старших братьев к Давиду. 여기 와서 너 뭐 하는 거야? Чем ты тут занимаешься? 특별히 이 다윗이 그 전쟁터에 찾아가서 Давид пошел на поле сражения 아버지가 이렇게 부탁을 합니다. по просьбе 너 отца. 전쟁터에 가서 형들이 잘 있나 한번 좀 보고 와라. Сходи на войну и проведай о братьях, как они там. 근데 다윗이 갔을 때 그런 소리를 들은 것입니다. Давид пошел и услышал такие слова. 골리앗 장군 골리앗이 이렇게 하는 이야기를 들었습니다. Он услышал слова Голиафа. 그러면서 자기가 한번 전쟁터에 나가서 싸워야 되겠다 그런 생각을 가지게 И 됩니다. он подумал, я должен пойти и воевать с этим 근데 Голиафом. 그것이 흘러서 사울의 왕까지 그 이야기가 들어갔습니다. Эти слова текут дальше, и они дошли до ушей Саула. 오늘 다윗에 대해서 어떻게 이렇게 평가하고 있냐면 Какова сегодня оценка Давида? 33절에 보니까 33 стих. 이렇게 이야기하고 있습니다. Саул говорит так, 같이 읽겠습니다. прочитаем. «И 사울이 сказал Саул Давиду, 다윗에게 не можешь ты 내가 идти 가서 против этого 저 филистимлянина, 블레셋 사람과 чтобы 싸우기 сразиться с ним, 능하지 못할 ибо 것이다. ты еще 너는 юноша, 그는 а он 어려서부터 воин от юности своей». 용사이니라. Аминь. 그는 막내였고 Он младший, 어린 소년이었고 он юноша, 골리앗은 용사였다는 것입니다. а Голиаф написано 그러면 воин. 세상에는 골리앗과 같은 문제가 있습니다. В мире есть проблема, напоминающая 때로는 Голиафа. 골리앗에 비해서 우리는 불리하고 연약할 때가 있습니다. И часто бывает, что перед Голиафом начинаем дрожать и чувствовать себя такими недостойными. 오늘 이 말씀을 오늘날의 의미로 해석한다면 Эти слова толковать сегодняшним языком. 다윗은 힘이 약하고 У Давида нет силы, 골리앗은 힘이 강한 자였습니다. а у Голиафа есть сила. 다윗은 권력도 없었고 У Давида нет власти, 그 다음에 골리앗은 권력 있는 자를 상징할 수 있어요. а у Голиафа есть власть. 다윗은 돈도 없었고 У Давида нет денег, 그러나 골리앗은 돈이 많은 사람이었어요. а у Голиафа много денег. 오늘 우리들의 삶에도 이러한 골리앗과 같은 존재들이 많이 있다는 것입니다. И очень много такого, что наша жизнь напоминает нам сегодня такого Голиафа. 그에 비해서 항상 우리는 어떻게 생각합니까? Тогда что мы думаем об этом всегда? 나는 막내 같고 Я как младший, 나는 소년과 같고 я как юноша, 나는 돈도 у 없고 меня нет 나는 денег, 늘 실패한 인생을 살았고 я всегда был неудачником. 나는 앞으로도 실패할 수밖에 없다. Неудачник буду дальше всю свою жизнь. 우리는 이러한 실패감과 두려움 가운데 쌓여 있다는 Мы 것입니다. находимся в таком страхе, в таком чувстве поражения. 그러나 오늘 다윗은 이렇게 이야기하고 있습니다. Но Давид сегодня говорит так. 다윗은 어린 사람이었지만 Хотя он был, конечно, молод, 저에게는 놀라운 승리의 경험들이 있었습니다. но был у него такой удивительный опыт победы. 34절 이하에 보면 Это с 34 стиха 우리 34절로 37절을 읽겠습니다. по 37. 다윗의 고백이었습니다. Это исповедание самого Давида. 같이 한번 Мы 읽어보겠습니다. прочитаем. «И 다윗이 сказал Давид 사울에게 Саулу, 고하되, раб 주의 твой пас 종이 овец у отца 아비의 своего, 양을 칠 и 때에 когда бывало 사자나 приходил 곰이 лев или 와서 медведь, и 양떼에게 уносил 새끼를 овцу из 움직이면 стада, то я 내가 гнался за 따라가서 ним и 그것을 нападал 치고 на него, 입에서 새끼를 и отнимал 건져내었고, спасть его. 그것이 일어나 А если он 나를 бросался на 하고자 меня, 하면 то я брал его за 수염을 космы и 잡고 поражал 그것을 его и 쫓겨나이다. умерщвлял его. 주의 종이 И 사자와 льва и медведя 곰을 убивал раб 쫓고 твой. 하나님의 С этим 군대를 филистимлянам 모욕하여 необрезанным 할례 будет 없는 то же, что с 블레셋 ними, 사람이니까 потому что 그가 так 짐승이 поносит 하나같이 воинство Бога 되리이다. живого. 또 И сказал 가로되 Давид, 야훼께서 나를 Господь, 사자의 который 발과 избавлял меня от льва и 곰의 медведя, 발톱을 избавит меня от 건져내시고 руки этого 나를 이 филистимлянина. 블레셋 И сказал Саул 건져내시리라. Давиду, иди, 사울이 и 다윗에게 да будет 이르되 Господь с 가라 тобою. 여호와께서 너와 Аминь. 함께 하시기를 원하노라. 아멘. Аминь. 다윗은 연약했지만 Давид был слабым, 그의 안에는 승리의 경험들이 있었어요. но внутри он имел такой личный опыт победы. 하나님이 나와 함께 하셔서 Бог со мной. 내가 아비의 양을 지킬 때 Когда я заботился об овцах своего отца, 사자와 곰과 싸워서 이겼다. я воевал со львом и медведем, я их одолевал. 여러분 잘 생각해 보시기 바랍니다. Подумайте сами. 이스라엘 군대 가운데는 В израильской армии 사자와 곰과 싸워 이길 만한 능력 가진 사람들은 많이 있었습니다. было много воинов, которые могли воевать со львом и медведем, также их одолеть и победить. 훈련받은 군사라면 Они были воспитанные, натренированные 충분히 воины, 활과 창을 이용해서 поэтому могли использовать сполна копье или лук 사자와 곰 정도는 싸워서 이길 만한 사람이 많이 있었습니다. и поразить льва и медведя вполне. 다윗은 어떠한 마음을 가졌습니까? А что было в сердце Давида? 저 골리앗은 Этот Голиаф, 내가 싸워서 이긴 짐승과도 못한 그러한 사람일 수 있다라고 얘기해요. возможно, он хуже животного, с которыми я воевал, которых я побеждал. 많은 사람들은 그 골리앗의 외형적인 모습에 두려움이 있었지만 Многие боятся внешнего образа Голиафа, 다윗의 마음 가운데는 но в сердце Давида 하나님과 함께하는 믿음이 있었다는 거예요. была вера в то, что Бог со мной. 할렐루야. Аминь. 여러분 저 여러분도 마찬가지입니다. Также мы с вами. 골리앗 같은 문제가 다가올지라도 Надвигается проблема, напоминающая Голиафа. 우리 그것을 마음으로 돌이켜서 Нам нужно тогда обратиться к своему сердцу, 내 안에 함께 거하시는 주 예수 그리스도의 생명과 능력을 의지하고 опираться на жизнь Господа Иисуса Христа, пребывающего внутри 우리와 меня, 함께 하시는 성령님을 의지하고 опираться на Духа Святого, пребывающего с нами, 하나님의 능력에 대한 믿음이 있다면 верить в то, что есть сила Божья. 우리도 다윗과 같은 그런 믿음으로 그것을 바라볼 수 있다는 것입니다. Тогда будем такой же верой взирать на Него, такой же верой, какой была у Давида. 그가 사울 왕에게 그렇게 이야기하고 있습니다. Это его слова царю Саулу. 그때 38절로 39절에 보면 38-39. 사울이 자신의 어떤 갑옷과
그런 칼을 이렇게 주어지게 됩니다. Саул дает ему свое одеяние и свое оружие. 다윗이 그것을 입어보고 이게 불편하니까 Давид примеряет и пробует ходить, но ему неловко. 분명히 세상적인 도움일 수 있습니다. Это, возможно, означает под собой мирскую помощь. 충분히 도움을 줄 만한 것들이었습니다. То, что может вполне нам действительно помочь и 그러나 поддержать. 다윗이 그것을 의지하지 않았습니다. Но Давид на это не опирался. 한번 입어보고 이거 불편하니까 Он одел, ему неловко 어떻게 ходить. 보면 정중하게 거절한 것입니다. И поэтому он просто от этого отказывается. 그리고 그가 선택한 것은 무엇이었습니까? Что он выбирает после этого? 믿음이 있었던 다윗이 선택한 것은 무엇이었습니까? Выбор веры, которая была у Давида. 40절 말씀입니다. Это 40 стих. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. 손에 막대기를 Взял посох 가지고 свою в руку 시내에서 свою, 매끄러운 돌 выбрал 5개를 себе 5 골라서 гладких камней из 자기 ручья 목자에 и 죄고 положил их в 곧 пастушескую 주머니에 сумку, 넣고 которая была с 손에 ним. 물매를 И 가지고 сумкою с 블레셋 прощой в руке 사람에게로 своей высыпал против 나아가니라. филистимлянина. Аминь. 이것이 바로 다윗이 선택한 것이었습니다. Это выбор Давида. 자신의 무기였습니다. Это его оружие. 세상적인 눈으로 볼 때는 Глазами этого мира 골리앗과 같은 장수와 싸울 때 воевать с великаном по имени Голиаф. 성능이 좋은 활이나 Нужно иметь, наверное, хороший лук или 성능이 좋은 стрелу. 칼을 가지고 공격해야 되는데 Или иметь какой-то острый меч, наверное. 전혀 상상할 수 없는 것이었습니다. Но то, что вообще не вписывается в наш разум. 다윗은 그가 잘 던질 수 있는 물맷돌을 가지고 나아갔습니다. Давид берет прощу, который он может искусно так работать, попадать. 그러면서 우리가 한번 비교해 보도록 하겠습니다. Давайте мы их сравним хотя бы 오늘 раз. 골리앗을 설명해 주고 있고 Нам пояснили Голиафа 다윗을 설명해 주고 и 있습니다. пояснили Давида. 근데 그 두 사람이 싸우기 전에 Перед этой войной, перед этим поединком, 오늘 그것을 말씀은 잘 설명해 주고 있는 것입니다. что нам хорошо это поясняет сегодня. 골리앗은 키가 큰 사람이라고 이야기했습니다. Голиаф был высокого роста. 다윗은 17세, 18세 정도의 소년이었습니다. Давид юноша, которому 17-18 лет, может быть. 골리앗은 갑옷만 60kg 이상의 그런 갑옷을 입고 있었고 Только одеяние Голиафа весит где-то 60 килограмм. 머리에는 투구를 썼고 На голове меч, 큰 창을 들고 있었던 на 사람이었습니다. голове щит, потом в руках меч и 큰 копье. 칼을 가지고 있었던 У 사람이었습니다. него такой большой меч. 다윗의 무기는 무엇이었습니까? А в чем было оружие Давида? 손에 가진 막대기 하나와 У него палка, 매끄러운 돌 5개와 5 гладких камней 돌팔매질하는 물매였습니다. и проща. 그러나 오늘 이 두 사람을 비교하면서 Сравнивая сегодня этих двух человек, 우리는 장점과 단점이 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다. мы понимаем четко, что у каждого есть свои достоинства и свои недостатки. 오늘 41절의 말씀 보면 41 стих. 이렇게 이야기하고 있습니다. Здесь сказано так. 블레셋 사람이 Выступил 점점 филистимлянин, 행하여 идя 다윗에게 и приближаясь к 나오는데 Давиду, и 방패든 оруженосец шел 자가 впереди его. 앞에 있었더라. 골리앗은 혼자 움직이지 않았다는 것입니다. То есть Голиаф не двигался в одиночку. 골리앗 앞에 Перед Голиафом 방패를 들고 있었던 사람이 있었습니다. был оруженосец. 아니 골리앗과 같은 큰 장수가 Если он такой великан, такой воин, 혼자 싸울 만한 능력 있는 사람이 способен один воевать, 왜 누군가의 도움을 받고 있었을까라는 거예요. зачем ему чья-то помощь? 왜 방패 든 사람이 앞에 있었을까? Зачем им нужен оруженосец впереди него? 골리앗에게는 치명적인 단점이 있었다는 것입니다. У Голиафа была слабость. 그는 시력이 좋지 않았다는 У 것입니다. него было плохое зрение. 네, 그가 키가 컸고 등치가 좋았을지 몰라도 Возможно, был такой высокий, там, 그는 시력이 прочный, 좋지 않았다는 но у 것입니다. него было плохое зрение. 그러면서 항상 그가 다윗에게 말했던 것은 뭐냐면 И что он говорил всегда Давиду? 너 가까이 나한테로 오라는 것입니다. Подойди ты ко мне. 왜? 창을 던지고 싶어도 Я хочу бросить копье, 잘 보이지 않았다는 но 것입니다. я плохо вижу. 항상 방패 든 자가 И оруженосец 앞에서 그에게 이야기해줘야 됐다는 것입니다. всегда должен был говорить Голиафу. 다윗이 지금 어디에 있다고? Сейчас Давид в таком-то месте. 앞에 있는지 Он перед тобой. 오른쪽에 있는지 Он пошел направо 왼쪽에 있는지 или налево. 그것을 분명히 설명해줘야 됐다는 것입니다. Нужно было давать им такие четкие указания. 그래서 다윗에게로 항상 가까이 44절에 보니까 Поэтому он говорит, и также в 42-м. 44절에 보면 읽어보십시오. 44-й, и сказал 또 филистимлянин 이르되 내게로 Давиду, 오라 подойди 내가 ко 네 мне. 고기를 공중에 새들과 들짐승에게 주리라. 그러면서 다윗에게 이렇게 이야기했다는 것을 볼 수 있습니다. Это его слова Давиду. 그럼 결론적으로 И в заключении 다윗과 골리앗이라는 사람이 싸워서 воюют Давид и Голиаф. 누가 이겼습니까? Кто победил? 다윗이 이겼죠. Давид победил. 여러분 그것은 당연한 결과였습니까? Это был такой естественный результат? 아니요. Нет. 그것은 전혀 불가능한 일이었습니다. Это было абсолютно невозможно. 그러면 문제를 이기고 승리하는 비결. Тогда в чем секрет победы над проблемой? 어떻게 골리앗을 이겼을까? Как он победил Голиафа? 결론적인 이야기는 이렇습니다. В заключение такие слова. 바로 오늘 본문의 말씀 읽은 것처럼 То, что мы читали сегодня, 45절로 47절의 말씀처럼 45 по 47. 하나님을 향한 다윗의 담대한 믿음이 있었다는 것입니다. Твердая вера Давида в Господа. 이것은 첫 번째 요소였습니다. Это был первый элемент. 담대한 믿음의 요소가 있었다는 것입니다. Дерзновенная вера в Бога. 여러분, 저와 여러분 어떻습니까? А что у нас с вами? 여러분 믿음이 있습니까? У вас есть вера? 전쟁은 하나님께 속했고
Война от Господа. 하나님께서 우리를 구원하실 것이고 И Господь спасет нас. 하나님이 우리의 능력을 가운데 도와주실 것이고 Он поможет нашей 하나님 우리 силе. 함께 하신다는 믿음이 있으십니까? Верите ли то, что Бог с нами? 아멘. 아멘. 누구나에게 다 믿음은 있습니다. Вера есть у всех. 그러나 어떤 사람은 승리하는 모습 사람이 있는가 하면 Но есть победители, 왜 어떤 사람은 실패합니까? а есть неудачники. 누구나에게 믿음은 있을 수 있습니다. Вера, возможно, есть у всех. 그러나 다윗에게는 중요한 요소가 또 있었다는 것입니다. Но у Давида был еще один важный элемент. 그에게는 놀라운 장점들이 있었어요. У него были удивительные достоинства. 훈련받았던 모습이 있었다는 것입니다. То, в чем он сам себя натренировал. 다윗에게도 인간의 눈을 볼 때는 연약한 것 같지만 Глазами человека Давид кажется таким слабым. 그에게도 뛰어난 능력이 있었고 Но также у него было такое превосходное мастерство. 뛰어난 실력이 있었다는 것입니다. Отличное мастерство. 왜? 믿음과 실력이 함께 있었다는 То 것입니다. есть у него была и вера, и мастерство. 여러분 우리에게도 이것이 필요하다는 것입니다. Это необходимо также каждому из 우리에게 нас. 믿음도 있지만 У нас есть вера, 문제 가운데 승리할 수 있는 실력이 있어야 된다는 것입니다. но также необходимо иметь мастерство, чтобы побежать посреди проблем. 그럼 그것은 무엇이었습니까? В чем оно было? 48절에 보니까 48. 이러한 능력이 있었다고 이야기합니다. Это его способность. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. 블레셋 Когда 사람이 филистимлянин 일어나서 поднялся и стал 다윗에게로 마주 подходить 가까이 올 и 때에 приближаться навстречу 다윗이 Давиду, 블레셋 사람에게로 Давид 마주 поспешно 그랑을 побежал к 향하여 строю навстречу 빨리 филистимлянину. 달리며 Аминь. 뭐라고 설명하고 있습니까? Как здесь поясняется? 빨리 달렸다는 것입니다. Поспешно, быстро побежал. 여러분 골리앗은 빨리 달릴 수 있지 않았습니다. Давид бежал быстро, а Голиаф нет. 골리앗은 동작이 좀 느렸습니다. Голиаф был медлителен. 힘이 세고 그에게는 큰 무기가 있었을지라도 Возможно, он был сильный, имел такое хорошее оружие, 눈도 잘 보이지 않고 но у него было плохое зрение. 항상 방패든 사람이 앞에서 안내해줘야 됐고 Всегда перед ним был оруженосец, как гид. 그가 오히려 다윗을 향하여 나올 수가 없었습니다. И поэтому он не мог двигаться на Давида. 아마 그가 좀 달려가다 보면 Если бы он бежал хотя бы чуть-чуть, 뭐 눈앞에 돌도 잘 안 보여서 поскольку он не видит камни, которые на земле, 분명히 돌에 걸려서 넘어질 수도 있었을 он бы 거예요. точно упал, потому что какой-то камень. 근데 다윗은 어떻게 공격합니까? Что делал Давид, как он атаковал? 골리앗을 향해서 빨리 달려갔던 거예요. Он быстро побежал. 왼쪽으로 달리고 오른쪽으로 달리고 Направо, налево бежал 다 он. 달리면서 그 골리앗을 어지럽게 했을 것입니다. И он бежал, и, возможно, от этого Голиафа даже голова закружилась. 49절에 보시면 49. 이렇게 이야기하고 있습니다. Сказано здесь так. 손을 И опустил 주머니에 Давид 넣어 руку 돌을 свою в 쳐였고 сумку, и 물매로 взял туда 던져서 камень и 블레셋 бросил 사람의 из 이마를 пращи, 치매 и 돌이 поразил 그 이마에 филистимлянина в лоб, 박히니 땅에 так что камень вонился в лоб его, и он 엎드려집니다. упал лицом на землю. 여러분 이것이 우연이었겠습니까? Было ли это случайностью? 하나님이 도와주셔서 Бог помог ему, 그가 전혀 할 수 그 능력이 없었지만 хотя он не был на это способен 이것이 вообще. 그냥 우연히 기적처럼 일어난 사건이었겠습니까? Или это было просто такое чудесное, случайное событие? 아니요. 다윗에게 Нет. 실력이 있었습니다. У Давида было такое мастерство. 분명히 그 골리앗을 분석했을 것입니다. Он точно проанализировал всего Голиафа с головы до пят. 골리앗은 큰 능력이 있었지만 У Давида такая огромная сила. 분명히 약한 것이 있었을 것이다. У Голиафа есть сила, но все равно у меня есть какая-то слабая 그리고 сторона. 다윗은 자기가 잘 할 수 있었던 것, И то, что Давид делал хорошо, 그 돌을 잘 돌리면서 проща, 정확하게 он попал 그의 точно 이마를 맞췄다는 в 것입니다. лоб Голиафа. 할렐루야. Аминь. 여러분 이것은 우리가 기적처럼 이해할 수 있지만 Мы понимаем, это возможно как чудо. 다윗에게는 그러한 실력이 있었습니다. Но у Давида было такое мастерство. 믿음과 함께 실력이 있었다는 То есть 것입니다. была вера и было такое мастерство. 결국 그는 쓰러졌고 В итоге Голиаф упал. 다윗은 골리앗이 가지고 있던 칼을 사용해서 И Давид взял же меч Голиафа. 그를 죽일 수 있었습니다. И его же мечом отрубил ему голову. 그때 모든 이 블레셋 군대들은 그것을 보았습니다. Это видели все филистимляне. 그리고 그 분위기는 반전되었습니다. Атмосфера полностью поменялась. 이제는 누가 두려워하게 됐습니까? Кто теперь боится? 우리가 의지하고 했던 골리앗이 죽었습니다. Голиаф, на которого мы так надеялись, 이제 умер. 블레셋 군대들이 오히려 이제 겁을 먹기 И 시작했습니다. теперь боится филистимская армия. 그래서 어떠한 결과가 나타났습니까? Поэтому что было в результате? 51절에 보니까 Здесь сказано в 51-м. 마지막에 보면 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하였다라고 기록하고 있습니다. Увидели, что филистимляне, что Голиаф умер, и поэтому они все разбежались. 블레셋 군대들이 다 도망쳤다는 것입니다. Они разбежались в страхе. 여러분 오늘 우리들의 살아가는 인생 가운데도 То же самое в нашей жизни сегодня. 골리앗과 같은 그런 문제가 다가올 때가 있습니다. Приближаются проблемы, которые напоминают нам Голиафа. 여러분 우리에게는 놀라운 장점이 있습니다. Но у нас есть удивительное достоинство. 첫 번째 우리에게 믿음이 있다는 것입니다. Во-первых, у нас есть 하나님 вера. 나와 함께 하신다. Бог со 하나님 мной. 나를 도와주신다. Бог помогает 그리고 мне. 우리에게도 실력이 분명히 있을 И 것입니다. у нас есть также определенное мастерство. 우리는 다 작지만 연약하지만 무엇인가 잘하는 것들이 있습니다. Каждый знает делать что-то лучше, чем делают другие люди. 어떤 분에게는 성실함이 있고 У кого-то есть 어떤 верность, 분에게는 정직함이 있고 у кого-то есть честность, 어떤 분에게는
크고 작은 그런 능력들이 있을 것입니다. У каждого есть такие большие или маленькие способности. 하나님은 그것을 사용하십니다. И Бог именно это использует. 우리는 믿음과 함께 우리의 실력이 함께 있어야 됩니다. Поэтому необходимо иметь и веру, и такое мастерство также. 예수님께서 베세다 강에 많이 모였던 사람들을 보시면서 Иисус видел тех людей, которые собрались в Евсаиде, 그들에게 먹을 것을 주길 원하셨습니다. желал накормить этих людей. 그러나 예수님께서 어떻게 일하셨습니까? Но как работал Иисус? 제자들이 이렇게 이야기했습니다. Ученики сказали: 예수님, 돈이 많이 필요합니다. Иисус, нам нужно много денег. 빵을 사서 먹으려면 돈이 많이 필요합니다. Чтобы купить хлеба, нам нужно много 너에게 денег. 무엇이 있느냐? А что есть у вас? 한 제자가 어린 소년을 데리고 옵니다. Один ученик приводит одного мальчика, 그 어린아이가 이것을 내놓습니다. и мальчик отдает: 나에게 보리떡 5개와 물고기 2마리가 있습니다. 5 ячменных хлебов и 2 рыбки есть у меня. 그것은 어떠한 사건이었습니까? Что это было за событие? 도저히 5천 명을 먹일 수 있는 양식이 아니었습니다. Этой пищей невозможно накормить 5000 взрослых мужчин. 아주 작은 도시락이었습니다. Это такой маленький вот 그것을 обед. 주님의 손에 놓였을 때 Это попало в руки Господа. 주님의 손을 거치자 И пройдя через руки Господа, 놀라운 기적의 역사가 나타났습니다. совершилось удивительное чудо. 모든 사람들이 배불리 먹었다는 것입니다. Все насытились. 여러분, 다윗이 또 이러한 모습이었습니다. То же самое было у Давида. 다윗은 하나님에 대한 믿음이 있었고 У Давида была вера в 그에게 Бога. 작지만 연약하지만 Хотя он был слабым и немощным, 돌을 잘 던질 수 있는 그런 실력이 있었습니다. но было мастерство владеть этой прощой. 하나님은 그것을 사용하셨다는 것입니다. Именно это Бог 거기에 использовал. 하나님의 놀라운 능력이 더해졌을 때 Туда прибавилась удивительная Божья сила. 골리앗을 쓸어서 넘어뜨릴 수 있는 그러한 일들이 나타났다는 것입니다. Голиаф свалился, и была одержана победа. 여러분, 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 한 가지 기억해야 됩니다. Нам нужно сегодня помнить через Слово 오늘 Божье. 우리 인생 가운데도 크고 작은 문제가 다가올 때마다 Когда приходят в нашу жизнь большие и маленькие проблемы, 이렇게 때로 원망할 때가 있습니다. иногда мы начинаем 하나님, 왜 жаловаться. 나에게 이런 고난의 문제가 다가옵니까? Бог, почему именно 내가 я 이런 문제가 проблема? 있어야 됩니까? Почему именно я страдаю? 여러분, 신앙적으로 원망하거나 불평할 것이 아니라 Не нужно роптать или жаловаться. 나에게 문제가 있지만 Бог, у меня есть 나에게 проблема. 극복할 만한 능력을 주셔서 감사합니다. Но ты даешь силу побежать проблему, я благодарю тебя. 내가 주님과 함께 내가 싸워서 이기겠습니다. Я буду с тобой, Господь, воевать, я одержу с тобой 여러분, 이것은 победу. 우리에게 믿음이 필요한 것입니다. Нам необходима именно такая вера. 하나님, 우리가 가진 조그만 능력들을 사용하시면서 Тогда используй ту способность, которая есть в нас. 이 세상에서 승리하고 살기를 원하신다는 것입니다. Бог желает делать нас победителями в этом мире. 아멘. Аминь. 여러분이 가지고 있는 물매와 물맷돌은 무엇이겠습니까? Какая проща или какие камни есть у вас? 어린아이에게 보리떡 5개와 물고기 2마리가 있었던 것처럼 У мальчика было 5 хлебов и 2 рыбки. 오늘 우리에게도 준비된 것들이 있을 것입니다. И также есть то, что мы с вами на сегодня приготовили. 작은 것을 우리가 하나님 앞에 드렸을 때 Когда это мало мы отдаем Богу, 믿음을 가지고 나아갈 때 когда с верой идем к Нему, 하나님은 그것을 통하여 일하신다는 것입니다. тогда через это Бог и работает. 그럼 우리가 문제 가운데 승리할 수 있는 비결은 Как нам побежать посреди проблем? 우리가 작고 연약한 것을 가지고 있지만 Хотя мы имеем такое слабое, незначительное, 하나님에 대한 믿음을 가지고 но имеем веру в Бога. 승리한다라고 하는 믿음을 가지고 Верим в то, что мы одержим победу. 하나님 앞에 나아간다는 것입니다. И с такой верой идем к Богу. 그럼 하나님께서 저와 여러분에게 놀라운 승리를 주실 것이라는 것입니다. Тогда Господь нам дарует удивительную победу. 우리 침깨떡에서 함께 예배드리면서 Вместе поклоняясь Чемкенской 우리 함께 церкви, 신앙생활하면서 ведя здесь жизнь веры, 다윗과 같은 그런 훈련을 받고 я желаю, чтобы все прошли такое воспитание, как Давид, 우리의 믿음이 성장해가고 чтобы наша вера выросла. 하나님의 승리를 경험하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Благословляю, что могли каждый так испытать себе Божью победу. 아멘. 우리 함께 기도하겠습니다. Мы будем молиться. 오늘 특별히 성찬을 대하는 날입니다. Сегодня день, когда мы принимаем с вами причастие. 하나님께서는 다윗의 그 믿음을 사용하셨습니다. Бог использовал веру Давида, 다윗이 가지고 있었던 그 실력을 사용하셨습니다. использовал мастерство, которое было у Давида. 여러분, 오늘 우리도 인생을 살아가면서 И также в нашей жизни сегодня 많은 문제 어려움들을 가지고 있지만 мы имеем много проблем и много 우리는 трудностей. 믿음을 가지고 주님 앞에 나아가야 됩니다. Но нам нужно идти к Богу, имея веру. 하나님의 은혜 가운데 구원을 얻었고 Я получил спасение по Божьей 내 안에 예수의 благодати. 생명의 역사가 나타나고 Во мне происходит действие жизни 내 안에 Иисуса. 그리스도의 능력이 함께하고 계시다. И со мной пребывает сила Христа. 하나님의 능력이 나와 함께 하신다. Со мной сила 우리가 Божья. 이러한 믿음을 가지고 있다면 Если у нас есть такая 오늘 вера, 우리도 이 세상 가운데 늘 승리한 삶을 살게 될 것입니다. тогда будем стать победителем посреди этого мира. 여러분, 우리가 환경 바라보지 말고 Не нужно смотреть на окружающую 문제를 среду, 바라보지 말고 не смотреть на проблему, 다윗과 같이 но как Давид. 나와 함께 하시는 그 하나님의 능력을 바라보기를 축복합니다. Благословляю, чтобы стирали на силу Бога, который пребывает вместе с нами. 오늘 성찬은 그런 의미가 있습니다. И причастие имеет сегодня такой 우리가 смысл. 성찬을 대할 때 Принимая 우리가 причастие, 주님의 몸과 피를 먹고 마시면서 принимая тело, кровь нашего 그 Господа, 그리스도의 십자가의 능력을 경험하고 мы в себе испытываем
божественную силу 또 Его. 살아계신 주님의 능력을 우리가 체험하는 것입니다. Испытываем в себе силу живого Господа. 주님과 우리가 하나 되는 것입니다. Это время, когда мы едины с 우리는 오늘 Господом. 그 믿음의 역사를 체험해야 됩니다. И такое действие веры мы должны сегодня в себе испытать. 우리 시작 기도할 때 Мы будем молиться. 하나님, 내 안에 계신 그 하나님을 찬양합니다. Бог, Ты во мне, и я ославлю Тебя. 내가 늘 하나님만 의지하게 하시고 Помоги всегда опираться только на 하나님의 승리를 Тебя. 바라보게 도와주셔서 Взирать на Тебя. 오늘 성찬을 대하면서 И принимая сегодня 주님과 причастие, 하나 되는 시간을 경험하게 도와주셔서 помоги испытать, Господь, единство с Тобою. 우리 말씀 생각하면서 성찬을 준비하면서 함께 기도하겠습니다. Будем молиться, вспоминая Слово и готовя себя к причастию.